मैनू ऐसे दर्द सतांदे ने जो हरगिज़ से ना जांदे ने। जो ये शादी में कर रहा हूँ ये एक रूहानी हुक्म के तहत कर रहा हूँ। आपने इनका नाम इनकी पैदाइश से पहले ही रख दिया। 8 या 9 साल की उम्र में थे तो आपको रूहानी तौर पर किबला मीर अली शाह गिलानी ने आपको मांगा था। हजूर मुझे ये बताएं कि ये जो किताब है इश्क और प्रेम दियाँ सट्टां, इसका अनवान क्या है और इसमें लोगों के लिए क्या इस्लाह है, क्या बताया गया? लफ्ज़ों का रद्द बदल है। एक और बात है कि कहा जाता है कि इल्म बात गैब, यह है कि अपना अपना एक हर एक चीज़ की एक हकीकत है। तेरे हाँ ईमान की हकीकत क्या है, यहाँ से आगे इल्म गैब का चैप्टर। जैसे मियाँ साहब ने नहीं फरमाया रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे दर्दमंदानू तंग सजंदी सुतियान जगा। बाज़ लोग आके सजदा रेज हो जाते हैं, तो इसके हवाले से क्या कि चूँकि हम फील्ड में होते हैं तो बहुत सारे लोगों का आमना सामना भी खुद में इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया है हाथ और पाँव चूमने का। मोहब्बत में कब्र को भी ऐसा चूमा जाए तो बेशक बंदा चूम सकता है, इस हदीसें बेशुमार। कब्र को चूमना कौन सा शिरक है, अल्लाह की तो कब्र ही नहीं। कि पीर जी हमें ये दे दो, तो इसकी इस्लाह कर अर्ज़ा दस्सां मरज़ां में अगे की बेदर्द बेगर्ज़ां में। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शम्स मलिक एम के न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मौजूद हूँ यूसी पनाह के अंदर। और जिस दरबार को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, मेरे लफ्ज़ों की उसको ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर में जानी पहचानी जाती है। और इसी सिलसिले में आज हम पनाह शरीफ में के मकाम पर मौजूद हैं और मेरे साथ जो है वो सैयद ज़ात मौजूद हैं और उनके बरादरान हमारे साथ मौजूद हैं। पीर मेहदी शाह गिलानी साहब के साहबजादे लख्त जिगर सैयद गफूर गिलानी और उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हज़ूर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, सेहत तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम है, शुक्र है, ठीक ठाक। अरसा दराज से हम देखते आ रहे हैं, जब से हमने अपना होश संभाला है, पनाह शरीफ दरबार का नाम सुनते हैं और दुनिया भर में जानी पहचानी जाती है। सैयद मेहदी गिलानी साहब जो थे, उनकी जो ज़िंदगी थी उनके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर बताइएगा। किबला लाला जी जब अभी दुनिया में नहीं आए थे तो ये किबला पीर हैदर शाह गिलानी जी जो हमारे आबाओ अजदाद हैं ना, जनाब गौस पाक के जो सबसे बड़े बेटे थे शाह अब्दुल वहाब गिलानी जी किबला पीर हैदर शाह गिलानी आप उनकी औलाद से आते हैं। तो किबला पीर हैदर शाह गिलानी का जो आस्थाना है वो आपको पता है कि कश्मीर की एक रूहानी बड़ी गद्दी है। तो बाबा जी ने जो आखिरी शादी की थी ना, आखिरी उम्र जो आपकी तकरीबन 59-60 साल की थी, उसमें शादी की थी। तो आपने पहले ही ये बता दिया था कि जो ये शादी मैं कर रहा हूँ ये एक रूहानी हुक्म के तहत कर रहा हूँ और इनमें से मेरा एक रूहानी वारिस पैदा होगा। और आपने इनका नाम इनकी पैदाइश से पहले ही रख दिया था। इनका नाम आपने पहले ही सैयद मेहदी गिलानी रख दिया था। और आप किबला दादा जी किबला पीर हैदर शाह गिलानी ने फरमाया था कि ये मेरी रूहानी जो मसनद है वो रूहानियत है, उसका एक बड़ा वारिस होगा। फिर आपकी जब पैदाश हुई आप बिल्कुल जब तकरीबन 8 या 9 साल की उम्र में थे तो आपको रूहानी तौर पर किबला मीर अली शाह गिलानी ने आपको मांगा था। तो उस वक्त किबला पीर सरवर शाह गिलानी जो सजादा नशीन अव्वल हैं पनाह शरीफ के थे, वो भी एक बड़े रूहानी पेशवा हुए हैं। उन्होंने किताब भी लिखी है इश्क ते प्रेम दियाँ सट्टां। तो आप उस वक्त आए किबला अम्मा दादी जी के पास, तो उनने फरमाया कि माई जी अम्मा जी आपने भी कोई इशारा हुआ है आपको? तो किबला दादी जी ने फरमाया जी जी बिल्कुल। तो फरमाया इनको तैयार करें, गोलड़ा शरीफ जाना है। तो उस वक्त किबला लाला जी को गोलड़ा शरीफ ले गए। किबला पीर सरवर शाह गिलानी साथ थे, चौधरी मियाँ साहब और दीगर हजरात संगत काफ़ी साथ थी। तो पुराने संगी उस वक्त के वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे साथ। तो मुख्तसर जब आप गोलड़ा शरीफ वहाँ पे पहुँचे तो किबला बाबू जी बड़े वो तशरीफ़ फरमा थे। तो महफ़िल समा शुरू थी। तो महफ़िल समा के दौरान ही किबला लाला जी फरमाते हैं कि मैं छोटी उम्र में था तो बाबू जी ने बंदू को भेजा कि फ़लाँ जगह, हालांकि किसी ने बताया नहीं है कि वो आ रहे हैं, अच्छा पहले ही फरमाया कि फ़लाँ साहबजादे आए हैं, नाम लेके फरमाया कि उनको ले आए। तो जब आए तो गोद में बिठा के फिर वो कवाली शुरू हुई। तो उसकी कैफियत हमें तो लाला जी नहीं बताते थे कि वो माजरा क्या था, लेकिन बताते हैं कि बस वो मुझे ये पता है कि मैं झोली में बैठा, उसके बाद मुझे पता नहीं है कि क्या नूर व अनवार हुए हैं, वो बयान नहीं किया करते थे। तो आपकी जो इब्तदा थी ना
جی وہ سلسلہ چشتیہ سے پہلی ابتدا تھی آپ کی. جی بالکل. اگر ان کے اوپر مکمل ہم پروگرام کریں تو بہت سارا ٹائم ہمیں درکار ہے. میں کچھ مزید چھوٹے چھوٹے پیچیدہ سوال کروں گا. حضور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کتاب ہے عشق اور پریم دیاں سٹاں، اس کا عنوان کیا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے کیا اصلاح ہے، کیا بتایا گیا ہے مختصر؟ دیکھیں جو قبلہ بابا جی کی علوم الاولیاء ہے اور قبلہ پیر سرور شاہ گیلانی کی علوم الاولیاء، اس میں تصوف، معرفت اور عشق حقیقی کی باتیں کی گئی ہیں. تو وہ ظاہر ہے جتنے بھی صوفیاء ہیں ان کا ایک ہی میسج ہے، بس لفظوں کا رد و بدل ہے. ایک اور بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ علم غیب، اور اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ مذہب کے حوالے سے، مگر میں بات کروں مسلم مسلک کے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اس چیز کو صحیح نہیں گردانتے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ہم علم غیب کے قائل ہیں، ہمارے پاس اس کے بین دلیل ہیں، اور میں یہاں پہ حدیث حضور کی پیش کرنا چاہتا ہوں. شعب الایمان میں بھی حدیث موجود ہے، تو میرے آقا کی بارگاہ لگی ہوئی ہے. تو زید بن عرصہ ہے تو میرے آقا نے فرمایا کیفا اسبخت یا حارث، حارث صبح کیسے کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا اسبخت مومنن حقا، اے حضور میں نے صبح ایسے کی ہے کہ میں حالت ایمان میں تھا. تو میرے آقا نے فرمایا لکل شعین حقیقہ فما حقیقت و ایمانک، ہر ایک چیز کی ایک حقیقت ہے، تیرے ہاں ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں سے آگے علم غیب کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. زید بن عرصہ نبی بھی نہیں ہیں، صحابی ہیں. اب بارگاہ مصطفیٰ کی ہے، اگر اس بارگاہ جو ہے یہ بارگاہ شرک ختم کرنے والی بارگاہ ہے. تو میرے آقا نے پوچھا حقیقت ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا عزفت نفسی یعنی دنیا. آقا پہلی بات یہ ہے کہ میرا نفس دنیا سے بیزار ہو چکا ہے. اور فرمایا میں اب راتوں کو سیراب رہتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں دیدار الہی سے. وہ جیسے میاں صاحب نے نہیں فرمایا رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے درد مندانو، تنگ سجندی ستیان جگاوے. تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے ہاں حقیقت ایمان اور کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور اب میں یہاں سے کھڑا ہو کے نا عرش کو بے حجاب دیکھتا ہوں، عرش کو بے حجاب دیکھتا ہوں، اور عرش کو بے حجاب دیکھ کر وہاں جنت میں جنتیوں کو ملاقات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. یہ دیکھیں نا کہ جنت جو ہے وہ غیب ہے یا نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا زید تو شرک کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے زید کیا دیکھ رہا ہے؟ فرمایا جنت میں جنتیوں کو خوشی میں دیکھ رہا ہوں اور جہنم میں جہنمیوں کو غم میں دیکھ رہا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ عرفتہ، تو نے پہچان لیا ہے. اے زید بن حارثہ تو نے ایمان حقیقت ایمان کو پہچان لیا ہے، پہچان لیا ہے، پہچان لیا ہے، اس پہ ثابت قدم ہو جائے. یہ دیکھیں کہ حضور کی بارگاہ میں جنت جہنم کی باتیں بندہ کھڑے ہو کے بارگاہ مصطفیٰ میں کر رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ علم غیب عطا کرتا ہے. اچھا ایک اور کویسچن ہے میرا کہ بعض لوگ جو درباروں پر آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی بھی اصلاح کریں، ہماری بھی اور دیکھنے والوں کی بھی. بعض لوگ آ کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا، چونکہ ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا آمنا سامنا بھی رہتا ہے. دیکھیں امام بخاری نے کتاب لکھی ہے الادب المفرد. امام بخاری ایک بڑے امام ہیں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ علماء کرام بھی اس مشرب کو نہیں سمجھے ہیں. سجدہ کوئی بھی نہیں کرتا، سب کو پتہ ہے کہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے. اس کا طریقہ ہے کہ قبلے کی جانب رخ کر کے عبادت کی غرض سے کیا جاتا ہے. جو اولیاء کے در پہ لوگ آتے ہیں یہ ان کی چوکھٹ بوسی کرتے ہیں، یعنی اس چوکھٹ کو چومتے ہیں. ہاں نہ میں اس کی جائز ہونے کی دلیل بتاتا ہوں. حضور کی بارگاہ جو ہے الادب المفرد میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، ہاتھ اور پاؤں چومنے کا باب، ہاتھ اور پاؤں چومنے کا. کیونکہ اللہ کا ولی جو ہے اس کی جو بارگاہ ہے نا، جب قبر میں آپ رکھیں تو ایک بندے کی جو سائیڈ ہوتی ہے وہ پاؤں کی سائیڈ ہوتی ہے، سر سے پاؤں کی سائیڈ. تو جو عقیدت مند ہیں نا وہ اس کا تصور کرتے ہیں کہ یہ شیخ کے قدم والی سائیڈ ہے، یعنی اس کے پاؤں ہیں. یہ صحابہ کی سنت تھی کہ جب بھی وہ سواریوں سے اترا کرتے تھے نا تو سب سے پہلے جو کام کرتے تھے دوڑ کر نبی پاک کے قدموں کو بوسہ دیا کرتے تھے. اب قدموں کو چومتے تھے تو دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے، یہ وہی بات جو آپ نے کی، یہ تو سجدہ کر رہا ہے. ہم تو جھکے تھے یار کے قدموں کو چومنے، لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا. بات یہ ہے یہ سنت ہے. حضور شیخ تھے پہلے اور صحابہ ان کے مرید تھے، وہ ان کے قدم بوسی کیا کرتے تھے. آج بھی سجدہ کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے. سب کو پتا ہے، کسی نے بھی جہنم میں نہیں جانا، ہر ایک کا دل ہے میں جنت میں جاؤں. بات یہ سجدہ کوئی نہیں کرتا، چوکھٹ بوسی کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ اس رخ پہ ہمارے شیخ کے قدم ہیں. یہ دیکھیں نا، کوئی بچے کے پاؤں اپنے چومے تو کیا شرک ہے؟ یہ تو محبت ہے نا. والدین کے پاؤں چومے تو محبت ہے، تو شیخ کے پاؤں
अगर मोहब्बत में कब्र को भी ऐसा चूमा जाए तो बेशक बंदा चूम सकता है, इसकी हदीसें बेशुमार मौजूद हैं। कब्र को चूमना कौन सा शिरक है? अल्लाह की तो कब्र ही नहीं है। शिरक वो होता है जो बराबरी हो, अल्लाह की तो देखें इसमें बराबरी नहीं है। जिसकी कब्र है पता लग जाता है कि ये मदफून है, तो मदफून जहाँ पे बंदा है उसके पहले ही पता जाता है यहाँ पे तो कोई शिरक का चक्कर नहीं है ही नहीं। अल्लाह को ना मौत आती है ना ऊँग आती है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ तो हमें सीखने को मिल रहा है और कुछ लोग जो हैं नाकद भी होते हैं तो उनको भी पता चल जाए। आप जिस तरह का भी सवाल करें, अल्लाह का फजल है, नाकद हो या अपना हो, नहीं हम जानते हैं आपको, बेसिकली आपकी लाइब्रेरी भी हमने देखी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं कि जो औलिया इकराम हैं वहाँ पर लोग जाकर मांगते हैं और कहते हैं कि पीर जी हमें ये दे दो। तो इसकी इस्लाह कर दें कि क्या वो पीर देते हैं या खुदा देता है या इस तरह ये दुआ का जो सिलसिला देखें इसमें एक मैं लॉजिकली बात आपको सुनाता हूँ कि बात ये है कि मांगता कोई किसी से नहीं है। ठीक है ना, वसीला ढूंढा जाता है। ठीक है, आप अल्लाह ने बंदे को कहा है कि मैं तुम्हारा राज़िक हूँ, ठीक है, लेकिन ये बताएं कि बच्चों को रिज़्क कमा के कौन देता है? वालिद। अब ये है, ये इसका मजाजी माना ये होता है कि वालदेन भी रब हैं। रब होता है पालने वाला, वालदेन अपने बच्चों को पालते हैं। अब रोज़ी अल्लाह देता है लेकिन वालदेन के वसीले से देता है। देखें वसीला है, ये जितनी भी मस्जिदें हैं घर अल्लाह का है, बनाने के लिए लोगों से फंड क्यों मांगते हैं? मांगते हैं ना भाई, फंड दो। अल्लाह खुद क्यों नहीं बनाता? आए ईंटें दे, सब कुछ दे। बात यह है अल्लाह का घर भी वसीले से बनता है, वसीले से। हम भी अल्लाह की बारगाह में कहते हैं कि अल्लाह ये तेरा मुकर्रब बंदा है, इसके वसीले से, क्योंकि ये तेरी बारगाह में महबूब बंदा है, इसके वसीले से हमें अता कर दे। मुझे और मेरे देखने वालों को एक मरतबा समझा दें कि दुआ कैसे मांगी जाती है। देखें हम जब कहते हैं ना, फ़र्ज़ करें बाबा जी के दरबार पे आ गए, हम कहते हैं या अल्लाह ये पीर हैदर शाह गिलानी आले नबी औलाद अली हैं, ये गौस पाक की औलाद हैं, ये वो हैं जिनके लिए तूने कुरान में फरमाया है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जिनकी मवद्दत का हुक्म हुआ है। ये वो ख़ानदान है जिनके लिए नमाज में हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। या अल्लाह तेरे आले बैत के दर पे आए हैं, ये विलायत देने वाले हैं, ये रसूलुल्लाह का घर है, ये तेरा प्यारा घर है, ये तेरे महबूब का ख़ानदान है। या अल्लाह इनके वसीले से, क्योंकि ये तेरे महबूब हैं, और जब ये तेरी बारगाह में सवाल करेंगे तो सवाल रद्द नहीं होगा। या अल्लाह मैं गुनाहगार पेश हो गया हूँ इनके दर पे, या अल्लाह इनके वसीले से मेरे सवाल पूरे कर दे। ये तरीका है हमारा दुआ मांगने का। बस ये इतने ही मेरे क्वेश्चन थे। ज़ाती तौर पर मेरी पीर सैयद गफूर साहब के साथ बहुत ज़्यादा उनस है, मोहब्बत है, प्यार है। एक तो ये सैयद घराने से है, इनके साथ इनके भाई मौजूद हैं सैयद रऊफ़ गिलानी साहब। इन्होंने चंद एक अशार नीचे पढ़े हैं। अच्छा हम साहब वो अशार इनसे सुनते हैं। मैं इनका एक अशार था मेरे जहन में नहीं रहा कि बेदर्दों के आगे कुछ फरियाद इस तरह का था। मैं चाहूँगा कि ये वो हमें सुनाएं, और बड़ी प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह इनकी। ये अपने हाथ में पकड़ कर आप सुनाइए मेरे लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने चूँकि कोई फरमाइश कर दी है कलाम की, तो वैसे बाबा जी सरकार के बहुत बहुत अच्छे कलाम हैं, बड़े उनके मीनिंग हैं, लेकिन ये जो कलाम आपने नीचे सुना था ना स्टेज पर, ये पीर सैयद सरवर हुसैन शाह गिलानी ने जनाब गौसे पाक की बारगाह में लिखा है। और आप लिखते हैं कि दिलदार मेरे गमखार पीरा हो, दुख विच मददगार पीरा, दिलदार मेरे गमखार पीरा हो, दुख विच मददगार पीरा। कर अर्ज़ा दसां मरज़ा में, अगे की बेदर्द बेगर्ज़ा में, अगे की बेदर्द बेगर्ज़ा में, एक तू है जानन हार पीरा हो, दुख विच मददगार पीरा।
کر ارزاں دساں مرزاں میں اگے کی بے درد بے غرضاں میں ایک تو ہے جانن آر پیرا ہو دکھ وچ مددگار پیرا مینوں ایسے درد ستاندے نے مینوں ایسے درد ستاندے نے جو ہرگز سہنا جاندے نے انجان کی جانن سار پیرا ہو دکھ وچ مددگار. آخری شعر جس طرح نے وسیلے کی بات کی ہے تو آپ جناب غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کا ہی وسیلہ میرے کام آتا ہے. آپ لکھتے ہیں بن تیرے کوئی ہتھیار نہیں کم آوے صبر قرار نہیں مر جاساں ہو مردار پیرا ہو دکھ وچ مددگار پیرا دلدار میرے غم خار پیرا ہو دکھ وچ مددگار پیرا. دکھ وچ مددگار پیرا آپ نے یہ کلام سیا اور ہماری گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کی ہے اور میں اس بڑے دربار پر موجود ہوں. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور شیئرنگ ضرور دیجیے گا کیونکہ اس دربار کے حقیقت مند دنیا بھر میں جانے اور پہچانے جانے جاتے ہیں. ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے